अस्सलाम वालेकुम PSM न्यूज़ के राज्य में प्रोग्राम बाला मुंगें तवाय में खरत का मरहबा दनवंग राज्य में के में प्रोग्राम आए के में बदल खोले घंटा निशाजिया राज्य में प्रोग्राम कार्ड में हम एक दायरा तक बाला मंदायर कार्ड में के में प्रोग्राम में हाथ सकुरनी हम व्यापारिया राज्य की सोद के दायरा या गुड़े बाय मुहिम मालूमात तहतिबफना हमें के मटका ये ताल में के में प्रोग्राम में हाथ सकुरनी वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई का राज्य बैरू मागुड़े के हम में एक्सपो या गुड़े मुहिम मालूमात के मटका हाथ को राज्य एक्सपो का बैर मटका में बमुंगेंदा तैयार तक गुड़े मालूमात के सिनेमा अंडायकी का प्रोग्राम का बैर वैडनवनी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के परमानेंट सेक्रेटरी दी कमिश्नर जनरल फॉर द मोटिव सेक्शन ऑफ एक्सपो 2020 यूसुफ रिजा अदे मीगे इतुरा कंसल्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्ट मोटिव्स के फरतुंग उस्मा अब्दुल लतीफ तेबे फुना सरपड़ा मरपाएंगे तो प्रोग्राम अलमेना हम राज्य में फाहक को रेविगेन तनी हम राज्य के मिहोरी एक की दायरा तक मार्केट होद मट्टका सरकारों मुहिम मसकत के बकुरा वाहस को बैन लक़वामी गोतुंग अमी कुरा मुंगेंदा मसकत हम अलमेना फाहक को लेवे मीगे तेरेंगे मसके एक एक्सपो तकुगा राज्य मी बैर मके गोतुंग एक्सपो 2020 दुबई का विस राज्य मी वनी बैर कुमसर का कियाल देवितानी तो अमी एक्सपो के तारफिंग दिकोबाकं अमी एक्सपो के तेरेंग अमेरिकन कोते का राज्य बैर वाणी कंदता की शुक्रिया मैं और हम को धन्यवाद आना मैं एक्सपोज वर्ल्ड एक्सपोज सब है तो मैं धन्यवाद लाफ दिन दुबई एक्सपो या है तो मैं बोले दाना तो वर्ल्ड एक्सपोज की मैं वरद दिगु तारी है कामे हाई को तो फुरतम वर्ल्ड एक्सपो बे बुनी आरार से का तेरेगा लंदन दें मैं एक्सपो की कम में फसार को इंगार में वर्ल्ड कप वस कम हतरार को मैं उन्ना गोता ओलंपिक्स हतरार उन्ना गोता कम फसार को इंगार उन्ना एक्सपो वर्ल्ड एक्सपो की दें एक्सपो तक ऑर्गेनाइज को फमी ओन्ननी मी हमस तो हदे मिगिंदा गोता मी एक्सपोज मी देन वितारियम फेरिंग हम अबदुस बेबे मंगासा मी हर मी बेबे नि दुबई दें दुबई गा मी बेबे मी एक्सपो यकी मी बेदुअर मतीगा अदा मी बेबे मी का एक्सपो दें सरकार मी दुबई सरकार देवी सरकार दावत देबो मागुलिगन सरकार नि मे एक्सपो बैरोडान नि मे मागुलिगन मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मसक लीड एजेंसी को तो कुरंग हवाल कुरंग बैग और में मसक कुरंग में देने भी बैर हुआ कुरे को थिंक मिया हर के एक्सपो राज्य में दनी तैयार मुकबातो मिया हर के एक्सपो में कोरिया दा तारीख तक के दिन राज्य बैवेर वायरु का एक्सपो के कोंकों बैठ के तो राज्य में को ते कमी बैवेर महाम चेफबन मिया हर में एक्सपो में फेशे अक्टूबर माह के एक मी एक्सपो फेश के में दानी तें कोरिंग एक्सपो बेबू मंग हम जे फवरनी मी मीडिया हारो 2020 का नमेस कोविड नवारा के बालेमट कमा है दे आर्में एक्सपो फर्स्ट वे फमे वरनी तें अक्टूबर एककुंग 30 के मार्च दे हास पाविस्वना हरा मी इन्नने एमा हमस्तुओ गे मुद्दत का देमिगें एक्सपो में दानी तें साथे का नोदी हदे गाउमा कोंग एक्सपो का बैवेरी वे मी मेगा तेरेंग हद्दी है इंसत बेफड़ों आर में मिला फाकुरने मी एक गांव तोगे एक हिसाब तक वडाना वाणी कमा मी देंतीरी सेंसत मी होंगे यूएई के सरहदों मी एक्सपोया वडाना वाणे ज़ियारे कुरावाने फरात तक कमा दे मी गोतुं एक्सपर्टों अंदाज़ा कुरावा फेबवे 20 मिलियन हाँ मी हों एक्सपोया ज़ियारे कुराने कमा दें मिहारुगे एक्सपो गे थीम में गे गोतु का खांडालु वा फमेवनी कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएट इन द फ्यूचर दें एक्सपो गे मी बेवे सरहद मी बहाले फमेवनी मैगन थीम बायका ए मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट देन सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट दें आर्मेंग राज्य गे पेविलियन बेस फमेवनी मी सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट का थिंक अलमेना मी फाकुरन हम राज्य मुहिम एक्सपो राज्य हम मी एक्सपो का मी का कुरें विसे के हर तो का मी बैवेरी वे फवे हम मी के तो फाकुरेवेनी एहं हर तक आड़ा बालायर का मी हर के मी एक्सपो तैयार वो मट्टा का मी कुरेवे मुंगें दामा सके तक कुरे तो मी रवा के मी राज्य बैवेरी भी कुरी दे हर वस मी देहास फनर वन हर मिलान का बेबी एक्सपो का वस अति देहास दे का शंघाई का बेबी एक्सपो का वस एक्सपो तक हिलाफा मी हारुगे एक्सपो या मी राज्य तंकुल दुराला तैयार वो मंग अन्ना काउंट फाहा कुरा मी एहमे मी हारुगे और मंगे बैवेरी वो एहंग हर तक मी कंपेयर कुरारो बराफुरी हम वाणी तो दें और मंगे उम्मीद की हाई का तुका मी एक्सपो के प्लेटफॉर्म मी हमस्तु हद में गंदा मी प्लेटफॉर्म
හොරිහා සතයකන වදේ එගාම් බෑවරි වෑරු මේ අවුල්මන දිබේ වර රංගල ෆුරසතේ රාජ්‍ය වර රංගල තම්සීල් කොල්ල හයිගතු රාජ්‍යයේ මේ සෝදවස් මේ රාජ්‍යයේ සොසයිටි වෙස් කල්චර් වෙස් අදි රාජ්‍යයේ හොරි ෆුරසත් තම්ස් එහෙම මේ සරකාරුන් නිම්මවා ෆවණි මේ එක්ස්පෝගේ මේ ප්ලැට්ෆෝම් හයිගතුක බේනුම් කුරන් හම රාජ්‍ය tourism manzida gota promote kurumuge me visnumuge hama ya ekko rajya investment manzida gotuga promote kurumuge visnum bes gengulan awun me nimma afawani ehema awun menge uzuwe faha kure bihen pavilion me design kure ifes wani hama rajyege me riti gudrati manzaratan hibine gota beera etere bes ehema awun menge pavilion ziyara kuraba komme farata kabbe sama rajyan awun kahala gotaka fenigen daane me awun menge pavilion den hama ya ekko me कोरियन वाई हमस तेरे मी एक्सपो का हमस तेरेगा मी सरकारों इंतजाम करा बैग वर्गिन हरकत है कोलोग हिंगवान एक तफसील तब बस मी हास्य को सरकारों मी ऑर्गेनाइज करा बैग इंदवा मी हरकत हो तफसील तक मी ऑन बैग मी उजुल देखवान में मी फारुगे एक्सपो में कोरिया गेंदनी हम वर दिगु मुद्दत का बहाने गए का हमस तो कम फाह करा वे फहमा केने तो रात जइन में बैरिवा हरकत हो गया टाइमलाइन तमीरा वाला फियती मी और मैं गंड गोते गम्मी वगो तो हम जेफ में वरने टीम फोरम में बेवोमा दें मैं गो तो एम फुर्तम बेवी गंदानी और मैं इन्वेस्टमेंट फोरम मेन इन्वेस्टमेंट फोरम दें मी फोरम बेवोमा हम जेफ में वरने मी अक्टूबर 26 बना दुआ हो दें अक्टूबर 26 होगा मी बेवे मेन इन्वेस्टमेंट फोरम की मी दिवे राज्य राइसल जमहूरिया बैर वडाना वाने फोरम में दें साथे कन्वदिया दे गावमो बैवेरी वामी फोरम हास कुरविगेन कोम्मे गावम कवेस कंडेली फे बेंदे मी शरफेरी दुआ हेगे गोतुगा ऑनर डे नवत नेशनल डे फाकुरम के फुर्सत देवा फमी वणी मी गोतो राज्य अर्मेना अने ऑनर डे के गोतुगा लिप फमी वणी 26 अक्टूबर सो मी दुआ हा दिमा कोफा अर्मेंगे मेन इन्वेस्टमेंट फोरम हम चीफ फमी वणी दें मी फोरम राइसल जमहूरिया गे इतुरु सरकारुगे कैबिनेट बरगिन मिनिस्टर उन्ना दें यूएई गे मिनिस्टर ऑफ एम्वरुगे ए लेवल गे बेफुरना चेंबर तगे चेयरमैन उन्ना इन्वेस्टर उन्ना वीएफआर वेरिना एक एक फरात कुंबार वटाना वाने दें मी वगोतु मी फोरम गा मी बैवरी नामु हातब कुरवा वाहक देको मराइसल जमहूरिया हम जेफ मिवनी ते मी गईतुरा हरमन फाह कोला मी फोरम गा मी बैवरी ना मी इतुरा राज्य का होरी फुर्सत तका बेहे मालूमात हिस्सा करूँ के गोतों पैनल डिस्कशन ने कोरिया दानी तो मी पैनल डिस्कशन के बैवरी वाला वाणी राज्य के हाथारू कैबिनेट मिनिस्टरों दें मैगन गोतेगा एबे फ्रम वाहक फुर्दा कवानी राज्य के इन्वेस्टमेंट माहौला गुले एक मालूमात मिगा तेरेंग राज्य के इन्वेस्टमेंट माहौल का मिवगो थोड़ी फुर्सत तका देंग अला तारफ कुरेवेने फुर्सत तक वाह क्या मी इन्वेस्टमेंट आर्मेना राज्य हुरी एमे दाती तका गोंजहुन तका मी गोंजहुन तक आरागा तुम सरकारों को रवा मसक्केत का एकुला वाला वा सियासत तका मिकाल एता वाह तक हिस्सा को रवान दे मिगे तुरुंग ऑडियंस हम सवाल कोरब बैगें पैनल सवाल कोरब बैगें पर इंटरेक्टिव सेशन ने गोता गेंदियोमा मी फोरम हम जेफ में वाणी दें मिगे इतुरा टूरिज्म अंग हास कोरविगें वेसार में फोरम में रावाफ में वाणी दे मी फोरम बेवुमा हम जेफ में वाणी 22 जनवरी का मी फोरम का वैसे हम कैबिनेट टूरिज्म मिनिस्टर अदी मिगे इतुरुंग हैं कैबिनेट मिनिस्टर ना इन्वेस्टर ना कॉर्पोरेट लीडर ना बैर वेडाना वाण दें मी फोरम के बोर्डंग हम मी मालूमात हिस्सा करूँ के गोतों टूरिज्म का राज्य का हुरी कोंकों फुर्सत तक तो अदी आला तारफ कुरनी कोंकाला फुर्सत तक तो मिकाला एक एतवाह के हिस्सा करे विगंदान दें रियल एस्टेट के दायरा या हास करे विगें मी एचटीसी इन इस नंगा वैगन वैसे बा फोरम में बावंगर में दें मी फोरम बेवो मी वगत हम जेफ में वनी 26 फरवरी वन तो अलमेना आम को मैगन को तिका हम मी को तबावा बन लगा हम एक्सपो तो का हम आम को फेन के दानी फतर कम के दायरा हम हमारा पोड़ा में हम अमाज को के में कोरिया के नमे राज्य का हम मी इतुरवस इतुरा तरक्की वमु अन्न सेक्टर तंगे बुरे मा मी फोरम के तेरें इतुर सेक्टर तक की हावर का फुर्सत वह के तांत
war me rangol wa fule ngato me expo an kurin faha kolli hen me ki fatwer kama be expo oni trade expo bes ngata me hama general expo kuriha government ettana kum me government ge me culture ya economy ya me investment opportunities are them me dakala on expo ehima me ki gota be expo no ehm vima me gen libe e faida ki me expo ga design me ngotun me rajye ge ufedunta eta vikkum ga fursat se bandibe ngata ehima almen me plan kuramu me ai besadi me har me waragina dibe ufedun tering baari face bori emi honga me ufedunta me har wani dubai fono ifes ehima libe wara rangal fursaten astuga rajye ufedunta beeruga platform එක ගනුනි beeruga market එක showcase කොල්ලා ඒගේ එම්මේ බොඩු එකමකි government ge me products rajyen beerang export kurang me huluwe ganda warangal fursaten me mihar me wikkadumuga itura e product showcase korabuni me e fenna mihako e gannam beenum bejje kama wanya huluwene wara bodu export dore ಅವಳನ್ನ ಅಬೋ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಫರ ಫಾಹ ಕುರಾ ಕಮೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೋದ ಟೂರಿಸಂ ಭರೋಸಾ ಫಮೆ ಒಂದ ಭರೋಸಾ ವಂ ಕುಡ ಕುರ ಮಸಕತೆ ಕುಡ ಜೆ ವಾಹಕ ಹೆವಿಮ එකමං හල්දෙන් හොදුම ගොතු නොනිය එකම හුළුවාලේ වැරංගලු දොරෙන් හයිගතු මි දැන් මිය මිදි බොන තරුහිබා කොමල් මෙන්න හම උම්මීදු කරවේ මේ රංගල ෆෙම්වරෙක් ප්‍රොඩක්ට්ස් රාජ්‍ය බේර මේ මාකට් එක ෂෝකේස් කරවේ අද වික්කුම ෆොර්සතු වලින් දානකම එම ඒ හයිගතු මේ තිෆා කර විහෙන් අවුල්මන දිබේ වරංගල ෆොර්සත දැන් හැම ඒගේ ඉතුරු අවුල්මගේ පැවිලියන් ගහ මේ කොරිම් සුදන්නවා දැන් මේ ටූරිසම් මාකට් කරන් අවුල්මෙන් බේනම් කරා මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක මේ හෙදි ෆෝතුමා එකීග අවුල්මෙන් පැවිලියන් ගා දිය බහුලවාදන් ඒ රාජ්‍යගේ ස්ටෝල් ගහ ඒ බහුලවාදන් දිවෙහි ට්‍රැවල් ට්‍රේඩ් ග ෆරාත්තක මේ හමස්තරේ ගහම වකි පීරියඩ් නංගවෑම් වඩා මේ හම සීදා රාජ්‍යගේ පැවිලියන් විසිට් කරවවා ෆරාත්තක राज्य प्रोडक्ट्स टूरिज्म सर्विसेस में विकुमुगे फुर्सत बस एमा ए मी सर्विस साइड बस प्रोडक्ट साइड बस हुलवाली वरना फुर्सत है हमस्तु हद में गंदा आयरो में और देखे में हम मी वरना अपॉर्चुनिटी को थिंक उसमा फाकुरा फिराज जई मी एक्सपो का बारे वार का सस्टेनेबिलिटी मी दायरा या कमा बोडा में फोकस करे फमनी किवे तो मी दायरा में यार कुरी थिंक दायरा मैगन को ते कमी एक्सपो का में नहीं और मैं एक्सपो का सस्टेनेबिलिटी चूज करी है तो एक्सपो का उसमें फाह करे भी हैं मैं मैगन थीम की connecting minds creating the future इंगा तो दें एक दारुण सब थीम तक इंगा बहुरे सस्टेनेबिलिटी opportunity आदि mobility इंगा तो दें राज्य के तरक्की के मैं स्टोरी इंगा तो डेवलपमेंट स्टोरी है बदायर राज्य के तरक्की वारा बोर्ड बेस में बिनाफ में उन्होंने भी सस्टेनेबिलिटी के मस्तरा दत्तो है विमा ए कांसेप्ट के तेरेंग और मेंगे स्टोरी वरा रंगला किया देवे न कमा में और में गबूल करे बिगेन में सस्टेनेबिलिटी ए थीम सब थीम और में चूज करे ए और में पैविलियन गा में दक्का देवे शोकेस करे वे राज्य के तरक्की के स्टोरी बस वरा बोडंग इन्नानी में इदने सस्टेनेबिलिटी के एंगल में डेवलपमेंट के फोकस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इंगतो है मैं ए स्टोरी वरा रंगला मिकिया देवे तो मैं मसे को फहुन्ना उम्मीद की हम एकम एगतो वेगन दानकम थिंक मिहार हम एक्सपो या वरा कुरु मुद्दत कम्युनिटी फहम को बात मैग को तेक हम एक्सपो दा फरात को ना दे हम एक्सपो या तैयार मुगे को तुम निवगुतो कुरे मुगे दवा मसकत मी हातना वरा गिना मसकत के अरमें कोफ में वने देन सरकार के एक मिनिस्ट्री तक एक जमिया तक वस गुलिगे अरमें एबेफुरना मशवरा को वरगिना मशवरा तक कोफ में एबेफुलुंगा तो मालूमात हो दागे में वरगिना एची तक कुलवाला फवाने एक्सपो या तैयार वमगे गोतो देन मी गोतो एक्सपो या मी अरमें पेविलियन तैयार करोमा वेस कुरंजे है वरगिना मसकत के कोफ होनन मेगे इतुरंग राज्य इस्तिहार करोमा बेणुवा प्रोडक्ट्स तैयार करोमा देन इन्वेस्टमेंट के फुर्सत दक्काल देन मटक अरमें मी बेफुरना मी वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार करोमा मी काल वरगिना मसकत के मी हारवेस कुरेवम मिदने ali hama itu kollam mi almen kurimis fa kolli hami pavi mi platform tourism market kuram beenon kuratiya ekiga almenge mi ministry ga masakatta mi gendani warakkarin ministry of tourism ma MPRC ya ekko ngata mi e masakatta kuterege himene waram muhimu ekkamen ei hama rajyege pavilion e ziyara kura faratta ituru kur mattaka
අවුල්මගේ පැවිලියන්ගේ කොම්මේ හෆ්තා බන්දෙක් එබ ගෙන්දන් මේ රැෆල් ලැබස් ඒ මේ රාජ්‍ය ziyaara kuruma දිබේ ෆුර්සතෙන් හයිගතුගයි එයිම ඒගේ තෙරෙන් කොම්මෙන් ඒ රැෆල්ගේ බෑවරි මෙවනි හි කොම්මෙන් අවුල් පැවිලියන් ෆිසිකලි ඇස් කෙනනු virtually වෙස් රාජ්‍යයෙන් එක්ස්පෝගේ සරහදු තෙරේක කුරා කමෙක්ගේ ෆොටෝ එක නගාෆා මේ සෝෂල් මීඩියා ගේ ෂෙයා කොග්ගෙන් මේ රෆල්ගේ බෑවරි වෙවෙන එහෙම අවුල්මන්ගේ මේ මුලි බෑවරි වුන් ඩිසයින් කොෆ ඉන්නානි කොම්මෙන් ෆිසිකලි අවුල්මන්ගේ පැවිලියන ziyaara කොග්ගෙන නුනේ එකම virtual මේ platform ත වර බොඩ බේනු කුරා විස්නුමෙක්ගේ එහෙම ඒ සවුන්ඩ් එකේ ගොතුගා මේ මිහාර කුරේ වර නගල මේ මසක්කතේ මේ රාජ්‍යගේ පැවිලියන අන්න පරාතන උනේ ziyaara කුරා පරාතන ඉතුරු කුරුමට්ටක තින් අල්මෙනම ෆාකුරවෙනි මි එක්ස්පෝ මි මීඩියා හර හාසකුරි එක්ස්පෝ හෙනම සම කොවිඩ් නවාරගේ ಹಾಲತಾ ಗುಳಿಗೆන් ආෆස් වෙගෙන් මිදියයි හෙම අල්මෙන ෆාකුරවෙන හම ෆුර්සත් අවස් සොළුවාලි හම එක්ස්පෝ කබෑවරි ආවාම්බේනු වාෆරාතක ෆුර්සත්තන් ඉතුරු මුද්දත ඉතුරු කුරවිගෙන් දිය කෙන තො මිහාතන ngෑරුක කිහා ෆලාතකොන් එක්ස්පෝ කබෑරමට කෂවගරිකන් ෆාල් කුරි තො දෙ මෑගන් ගොතෙක්ක කොන්කොන් දායරයි තො මීක තෙරෙ මිහිනෙරෙන් එක්ස්පෝ ಗ මිදෙන්න මෙහෙන් අනේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වික්කුමට්ටක අවුල්මෙන් හුළුවාදී ෆුර්සතුග මේ අඩෝස් ආෆ් කන්නේ ගොන්නානේ මේ මිනිස්ට්‍රිය ආයිකෝ මේ වර්ක් කරවා මේ බිස්නස් සෙන්ටර් කෝපරේෂන් කුදිමෙද ෆන්තේ ගේ ෆාර්තාලගේ කුරුමට්ටක අවුෆද්දවා මේ සර්කාරු කුම්ෆුනි ඒ කුම්ෆුනින් මේ දොළො හර බර වෙජ්ජ මේ ඔතෙන්ටික් මෝල්ඩිව්ස් බ්‍රෑන්ඩ් උග නමුග මේ ෆිහාරතක මේ එයාපෝට් වේද හෙන්දි මාදේමාදුගේ සුළු බෑග මසක කුරුමුන් දාත හයිගතුග ඒ වර රංගල මසකත ඒගෙන් රාජ්‍යයේ උෆෙදුන් තෙරින්න මේ මාකෙට නුකුත් මට්ටක වර බොඩ ඔපචුනිටි හුළුවෙන් ගොස්සේ හයිගතුග මේ එයාපෝට් උගේ මේ ඔතෙන්ටික් මෝල්ඩිව්ස් ෆිහාරගේ පර්ෆෝමන්සස් වර රංගල එහෙම ඒ concept උගේ තෙරෙන් මේ එක්ස්පෝ ගවස් එච්චි දක්කාදුමුගේ කොන්ෆිඩන්ස් උරගෙන් සාලි හතර ගින දිවෙහි මේ උෆෙදුන් තෙරෙන් බෑරිය ෆොබේ අදිවසේ ෆුර්සති හුළුවාලේ ඉංගතෝ හැම්විබා මේ කුරියම් මෙන් හමස්තරේග වෙස් අදි ඉතුර ෆොනුම් බේනුම් ෆරාතකුම් වෙස් ආෆරාතකුම් වෙස් බෑරියුම්ගේ ෆුර්සත ඔබේ මේ බිස්නස් සෙන්ටර් කෝපරේෂන් එකේ ෆෝකල් පොයින්ට් එක මේ සරකාර තෙරේග එහෙම බිස්නස් සෙන්ටර් කෝපරේෂන් අගුළු බෑගෙන් ඒක හැම බෑරුම් ෆුර්සත විභාගස් දන්නවා අල්මගේ රාජ්‍යමයගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ ಹಾಸಕುರಣಿ ಹಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2020 ದುಬಾಯಿಯ ಕುಳೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹಾಸಕೊ ರಾಜ್ಯ ಮಿಕಮ ವಮುಂದ ತಯಾರಿತಕ ಕುಳೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೆನಸಿನ್ ಮಟ್ಟಕ ಕುರಿಯವೆಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಯತಕೆಂಗೆ ಬಹುರೆ ಹೆನ್ನ ಮಿಸ್ಕೊಡ ವಗತ್ ಕೊಳಕ ಫೋ ಪತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಣ ರಾಜ್ಯಮದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಲ್ಲವಂತಿ ಬೆದೆ ಮೆ ಫರೈತಕ ಅಂಗದ ಸಫಾರ್ ಮಹಬಾ ದನ್ನವ ಅನ್ಮಗೆ ರಾಜ್ಯಮದ ಕೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೆ ಹಾಸಕುರನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಕ್ಸೋದ ಗೊಳುಂ ಹುರಿ ತಾಯಿರಾ ಮೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿ ಬೈರ್ ವಾ ಹಮ ಬೈನ್ ಲಕೋ ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ತೋಗೆ ತೆರೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2020 तो ಬಾಯಿಗ ಬೈರ್ ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಿ ಕುರ ಮುಗೆಂದ ಮಾಸಕೆತ್ತಕ ಗುಳೆಗ ತಂದಿ ಹಾಸಕೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಗೆ ತೆರೆ ಮಿ ಕುರಿಯ ದಾನೆ ಹಮ ಮುಹಿಮು ಕಂದತಕ ಗುಳೆ ಮೌಲ್ ಮಾತಾಡ್ ಮೆ ಮಿದನಿ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮೋ ಅನ್ಮೆ ಬ್ರೇಕ ದಿಯರ್ ಹಮ ಮ್ಯಾಗ್ನ್ ಗೊತೆಕ ವಾಹಕ ದೆಕಿಗೆ ಮಿದೇಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಗ ಬೈವೆರಿ ವಾ ಫರೈತಕ ಗುಳೆಗ ತುಂ ಫಾ ಕುರವೆ ಹಮ ಅದಿವೆಸ್ ಬ ಎಕ್ಕಮ ಫುರ್ಸತು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಗ ಬೈರು ಮಹಿಮ කොන්කොන් දායරතකුන් තෝ ෆුර්සතු ඉතුරම් නියොති දැන් එක්ස්පෝග ඉතුර පැරවා බේනුම් වා ෆරාත්තකුන් කියන තෝමල් කරංචේ එක්ස්පෝග මේ දිවෙහි උෆෙදුන්ත වික්කවම් බේනුම් වා ෆරාත්තක මේ ෆුර්සතු ඔබයි ඒ ෆුර්සතු මේ ෆාහිවෙන් දානි බිස්නස් සෙන්ටර් කෝපරේෂන් මැදවල කරව එහෙම මේ ඒක මේ අවුන් දන්නවාද ෆාණන් හම අනේ ගුළු විදානේ නම්බර් බස් ස්ක්‍රීන් තිරියන් අරවල බස් මසදනේ උන්ද මේ නෝනියා මේ ඒ බිස්නස් සෙන්ටර් කෝපරේෂන් මැදවල කොයින් කරනවා දැන් එක්ස්පෝ ගවුන් කුරින් දන්නවාද එහෙන් මේ travel trade බෑරුරන් බේන ෆ්ලුවා ෆරාතක වෙසේ ෆුර්සත් සොලේ ෆොති ඒක තෆ්සීල් තංගල් මෙන් ෆෙරේ හෆ්තාග මේ travel trade අශයා කුරාන රාජ්‍යක මේ MPRC මැදවල ඒක දැන් ෆෝකල් පොයින්ට් එක වනේ MPRC ගත එහෙම එක්ස්පෝ ගේ හමස්තරේග 11 බඩන් මේ එක්ස්පෝ ප්ලැට්ෆෝම් බේන කුරබෑග් ඒ ෆ්ලැග් ප්‍රොපර්ටි නෝනියා මේ වික්කවම් බේන ෆ්ලුවා ෆරාතක ෆුර්සත් සොලේ ෆොබේ එහෙම දෙසයිඩුම් බස් සර්විස් සයිඩුම් බස් ප්‍රොඩක්ට් සයිඩුම් බස් ෆුර්සත් හම හොලේ ෆොති ආදිවස් दिन हम मे बैरवा काम तक हम एक्सपो साइट का हरकत तक बहि मैंने को तो राज्य स्फा कुरव फमा साइट का मुहिम मसकत के पेविलियन के मुहिम मसकत के बकुरियत हम
කොබත පෙවිලියන් ಗ ಮ್ಯಾಗಂಡ್ ಗೊತ್ತೆಕ್ಕ ಮಿ ಹಿಮೇನೇನೆ ಕಂತತಾಕೆ armenge pavilion na ziyara kora farataka me magan gotegga armeng hama investment focus ko me investment ta rajega investment ta hore fursatta barbodan malumat issa koravigen dan te mege turung raja istihar kurumge gotung promotional event take noniyamu promotional products take ebe furna me fenumge fursatta hunnan mege tere ekeke brochures noni flyers ade tote bags kahalechi arne liben then mige turung etana wadanawa investor unna vyafari verina befurna adi rajege vyafari verina connect humge fursattaka mikala adi rajege tarika balalumge fursatta himenigende then mige turung armenge kanage ಭಾವೆತ್ತಕ ಅಳ್ಮೆಗೆ ಸಗಾಫತ ಅದಕಾದೆಯ ಮಿಕಾಲ ಕಂತತ್ತ ದಕ್ಕುವ ದಿನಮ್ಗೆ ಮೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಶೋಸ್ ಮಿಕಾಲ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹಮ ಮೀ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ uso idale wahakta ho iturak mi awmen rajyen mi ehen partners ayko development partners ayko bese ba collaborate kuram pavilion terega masakata kura engata egotum mi Bikoka University rajyega me den sustainability ge me masakattake nune ay team alma beno kurati ay kiga Bikoka University ayko me sarkaran collaborate bakura ema e masakattaku tereng me pavilion ge terega me hingane me hasagotega tawli me academic bike kala me workshop taka ajje ege tereng on fa kollang me October ge ham furtama hafta ge terega me almenge pavilion gaya Bikoka University nispamana Italy dato ham Italian pavilion ga ekko simultaneously me hingane me rajyege sarahadegga live dive ngato rajyege hama emme riti me faraka dive korawwane Italian debe funna divehi debe funna dive korawwa fa de pavilion ga effahara me YouTube madweriko me miharden me wasilata mi honna gotum kandu adiga tibege mes wahaka dekke gota me bike kala mask achi ijat ko forma akiga ebe from kandu adiga tibegen me live ko relay kurawwane de pavilion den hama egota me Bikoka University me magudu faftul magudu ga sori setup ga ebe from gendawa coral restoration masakatege me tafsil des devwan ehma ed dive kof riti faraka dive kof halak munda farege dive ege restore kurmatta kure munda masakatta ka ajji me masakatu ga teren fenigen dane pavilion taku den awmege ummida ki mi kantatta ki hay gotoga rajyege development warabboda gulun hori kantatta tetto rajyege moli tourism me binawani rajyege kudrati riti kama me climate change ekko me farta kam dimawa masala hallu kurang ama proactive ko kantatta ke kuramunda kan me duniya bes fennanga baje rajyege bes rajyege me ama ground ka bes ehma me kahala me harakatta ki hay gotuga me awmen deke gotuga emena bes ingum wara muhim kantatta ehma ei awna faha koldere ekkanta දැන් මේක ඉතුරු වෙස් අනේ කුරින් සොන් දන්නවා දිහන් ටුවරිසම් මාකට් කුර මේ ප්ලැට්ෆෝම් බේනෝ කුරායිරු මේ MMPRC වරගෙන හරකත් එක උන්ගේ පැවිදෙන ගෙන්දවානේ මේ එක්ස්පෝ එක හැමෝගේ මුදතුක තෙරේග අන්න හාස දුවස්ත මිසාලක children's day valentine's day දැන් මේ ෆතුරු වෙරින්නක් මේ කමුදා කහලා දුවස්ත ෆාහක් කුරන් හාස හරකත් එක උන්ගේ පැවිදෙන ගෙන්දවානේ SMS කතු ගහම ඉස්කෝ මේ හරකත් වලනේ MMPRC ගේ ටීම ඉංගත මේ හැවිම අවුල්මගේ පැවිලියන් ගේ me hamastere government ummida ki hama warang active hama warang happening tanakan etan hedum ngato me hama ziyara kura mi hunge adadu sama maximize kurum hama huriha basidet bena kongambes ehvema me ei on plan kurum da kanta ki me තින් හමගෑම සෙක්ස්පෝ එක බෑවරි වුම් වෙකෙන්තානේ රාජවිහාවස් පොඩු මාකටක මේ තාරෆ් කොද්දෙනු හාසකොන් හම ගීහාවස් පොඩ මේ රාජ්‍යන් ඇට්‍රැක්ට් කරවනොත රාජ්‍ය ශාවගෝ උෆෙද්දෝ වෙකෙන්තාන හම එම් මසක්කත හම මිහාතරන් යාරුග මේ එක්ස්පෝ තයාරුන්ගේ මසක්කත කෙරෙන් එවසර් කදේරාසා කරවෙගෙන් දියතෝ මේ එක්ස්පෝ යා එකීග රාජ්‍යන් එහෙන් ගවුම්තකොන් ශාවගෝ වෙරිකන් ෆාල් කුරාන් මින් වරා කුඩගෙ තනත රාජ්‍යගේ ස්ටෝල් තක කීහා වරක මේ හුන් ziyaret කුරාන්තෝ almen tikamaka dirasayen ingato ekam almen karwar kura kamaki mi rajyege hede pavilion naki unique tanaka bana expo ga ma fa kuri gotta sateka nodiha gawmuge
pavilions hunnairo boditi gawmta huga pavilions wara boduwan awulmenge pavilion nisbatum bodennuwan ekama awulmenge pavilion unique wan ehen gawmta huga pavilion e awulmen karwar kuram beenum wa kama emagum me maseke kurani wes awulmenge ummidaki ekan gota wegen daane kama adi hama unique tanaka waati expo wanna miha kommehem wadilen jehe pavilion gota awulmenge pavilion showcase kuran woniya market kuram beenum den ekan gota kurumattaka mi gendani mi attract kurumage bayin harakat ka ekko den hama e gituran fa kollana expo mi ferhe furtama masterega dubai ge emme bodu mall dubai mall ga mi rajya ge pavilion na mi hon attract kurumattaka mi MMPR sing war bodu visibility campaign ge gendawani engato ega mi dubai mall ge hama uriha screen tahakun rajya ge pavilion mi market kurumuge visibility campaign gendawani hima egem sound babul kura gotuga mi rajya ge pavilion na ziyara kura mi hon gada ituru gendane dubai mall daki dubai ga mihar hore me bodu me shopping mall waragina mi hon mi jamawa tanen tanake hema ege tereng rangal kamiyabi take jibena kam med ko ting hama mi expo ge tereng ebade hama eke kaum takan hasako ge dosta fagre ge tan me rajya ge mi rajin bayra farat ka ve sama national day ge gotuka komme kaum kamel bigen ta fursate bali bigen de ko bato mi doha hasako ge rajin kuriya gen de mahama zefa wakanda take armenge national day hasa korevegen mi waragina harakatake rev rawaf me wani den me gotung me firtam kam ka armenge pavilion na ziyare korawa farataka marhaba denam ge gotung waragina harakatake koriya dan den mi ge tura rajya ge dida ne gumuge rasmiyate koriya dan den sarkar ge isverina eki wuzara tawge ispe fulung expo ge baverina muhatab korawa wa fur dakwan den mi ge turun mi sagafi waragina harakatake mi expo terega koriya dane adi mi ge turun mi rajya ge pavilion mi expo ya ziyara kurawa farataka dakkalumge wara boda harakatake koriya dium ge turun den eki gaumtawge meduga hadiya badal kuruma mi eki kala kulivarta koriya dan den magan kote garme emme boda fa kolani national day ga koriya dani mi armenge main investment forum ingato den koriya dene me hemi raisul jumhuriya barwa danawa forum den mi ge turun ere ne MMPR sing is nangawagen high level networking dinner babawan ngato den me dinner ga ve sama wara eki sarkar to ge pay for na corporate leader na bodite investor um barwa danawan awon pavilion ge harakat ho wahaka denne veru danwanu demoni me platform ga awon menge bahulu walang me divehi fund verenna baswarana fursat ingato divehi artist unna me music kulun terinna lavakiyun terinna me modber jasso be phone ema ege tereng me awon men me hamas terega jumla fansas fund verin me dubai ziyara kuraban den e belflong harakat mi hama jefa mi oti awulmage pavilion gaya den hama expo ge bodu sarahaduga mi huri eki kahada open stage tahuga expo ge sarahade awulmage dannawane hama perspective de dannawada kam banya hulumaliye ge defesatura bodu sarahade ge wahami dakkane gaangada ka hasate ka football dandu ge size ge tanegge wahami dakkane etanuga me fan service median mihun ziyara kurairu fudeware activity generate wona detto hema etanuga mi libe open platform tahuga open stage tahuga divehi lavakiyun terin divehi me music mane bodberu jassawa be flung tadi artist nak mi libe fursa artist me denna hama kurassawa be ngato ebe phone no wes libe fursat tak hulu bigen daane hema on men ummid kurani on dekheni haygotuga mi expo ga rajyen baveri umaki rajye ga hama mi fannuge daayiraga mi ulwa adi ufedun terkamge daayiraga mi ulwa huriha be funna bes mi rangal fursattake hulubigen daane adi mige faada kuriyong ettanuga hodene gotaka kantata battam begen daane kama ade mi fa kurave fam fansa hoborigina mi fannanu nata fannueri mi harakatu ka baayiri wanu kene belma fahugato mi selection tamme hada fani adal me mi fannuwerin homu kantata huga collaborate mi kuri Ministry of Culture ingato mi culture ministry hama yodana kurawwagen almana collaborate kurawwagen mi hama open ko hulwale vi ma mi video auditions hama be flonge mi
huri perform kuraba fori hama live huniya me perform kuraba fori mawlumat phone wagen e hama funny committee ko badla wagen hobe e alma ummid korane me fursata ki hama ege emme rangal gotuga beenu kuravigen daane me muhim fursata ka begen daane තින් මිහාතනං ඉරුක හම රාජ්‍යයෙන් එක්ස්පෝග හරගෙන ෆාර්මත මෙමනි බෑවරි වෙෆ කෙනෙ තොෆා කුරාණි මි එහෙන් හර්තෝගේ තජුපාදෙන් එක්ස්පෝ තක එකීක රාජ්‍ය කීහවරගේ මාකෙට ලිබෙ මුන්දාකමත් කබෝ කරන රාජ්‍යයෙන් මේ කුරින් බේවි එක්ස්පෝ තකුග රාජ්‍යයේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ෂෝකේස් කුරා කම්මාබුන මසකත කොරෙන් ෆයිගත පොනේ ngata දැන් මිලාන් ග බේවුන එක්ස්පෝ එකේ නිස්පතුන් මේ Shanghai ya mi Dubai mi babu mi ule expo ya compare kura ertan kole mi kuda scale ga be won expo world expo kam ga yes ehima kuri vetwe diya tanu ga rajyen bæveri umuga eha bodaka rajyege product sa mi furu mi rajyege fund verenna fursat eha boda nudevi haigatu ga diye eka mi fahra men hama deliberately mi plan kurani mi e fursat horiha farata ka huluwalan ehwema egen libe natijaya ki duniyege market uga me kaamiyabiyen hodeni duniyege market beenum waruga product ufedigin datto ekam e product en ufedunukan me duniyege market en ingeni ves showcase kurawegen e fursat nuri dekama vanja kaade am kita molwechen hadan tibbakas export ves nukurawene ehima mikahala fursat ki ekota showcase kollen libe rangal fursat ka wati ege emme forihama beenum kurun aigatuga awulmenge sama etimasake मी हम ती प्लान तक बादादर फा करवे हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मी बाय हासकांत तक वसे बहि मने को बात मी को तबाकी कोंफुन्य के कों कहल कांत तक तो हास कों एचटीसी या की अनमें तार की आवसर बोडा बोडी फवा कोंफुन्य हम को बात एचटीसी के फरा तो कों कहलो शरण तक तो मी मने देन मी एचटीसी या की मी माले सरहदुगा वरब बोडु मी डेवलपमेंट मसकत ए කුම්ෆුණිගේ බෙදුමක දරබ හිඟමුල් දාතන දත්ත එමෙම HTC ගේ බහුරි මේ බේරුගේ ඉන්වෙස්ටර් මෙදිවරිකෝ මේ එබෙෆ්ලුම් තරගි කුරම් බේනුම් ෆ්ලෝවා වරගින ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගත හො ප්‍රොජෙක්ට් ලෙවල් තිලවේ ෆොරි මසක්කතම මේ බේරුගේ ඉන්වෙස්ටර් කාරිගා මිකම් කුරම් सरकार HTC බේනුම් බයේ ෆරම් මෙදිවරිකෝ එහෙම් බුනේ වේ වර තයාරෝ ෆර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් බෝරි එම් HTC ගේ ස්නෙන්ගේ උමක මේ එබෙෆ්ලුම්ගේ මේ බලහට්ටවා location tahuga ulu male guli falo til me tilafori mitantanu ga hori bike khala me taragi ga mashru ta korea gendam ben fluwate be flunga isnenga umaka awulmen ha midenna vi ministry mi kura kamaki sarkar level ga me process lead ko difa coordinate korani ehima emasak HTC wawa nuni HTC isnanga wange bawa investment forum ke midenna visnumuga investment තින් රාජ්‍ය මේ කොරේගෙන් දමාසක්කතුක රාජ්‍යයන් ඉතුරුන් ඉන්වෙස්ටරුන් හොදවන්නත රාජ්‍ය මාකෙට පොඩු මාකෙටෙන් හොදමට්ට කා එක්ස්පෝගේ තෙරෙන් කී හාවර කමසකේ කරවන්ට එක්ස්පෝගේ තෙරේග උසු සෆාහ කුරවිහෙන් අවුල්ම මේ බාවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆෝරම් තහකි හැමති දෙන්න මේ මක්සද हासिल කුරුමට්ටක බේබේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆෝරම් තක අවුල්මගේ උම්මීද කී හැම ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆෝරම් තක මේ දෙන්න වෙහෙන් ප්‍රොජෙක්ට් ලෙවල් මේ ඩිෆයින් කරේ ෆහුරි මේ मशरूतन हिफान दियो एन देविज कम वन्या इन्वेस्टर कारी गवर्नमेंट नून इन्वेस्टर कारी गवर्नमेंट बुने वेणे वर स्पेसिफिक को ए इन्वेस्टमेंट गे बेन वार रिक्वायरमेंट ए मिहुन लिबेने एगन लिबेने नफाया ए कंतक ए मसेके कुरेबे तो हम सरकार के दायरा तक को मसे को गमी बादनी गत एमा अदि मिसाल का मी फेब्रुवरी जनवरी देहस बावी होगा प्लान को फॉर इन्वेस्टमेंट फोरम तक बस वांजे तैयारी तंगे बोरे मसेके हम कुरम තින් එක්ස්පෝගේ කන්තත්තන් හමස් තුව බහාලගෙන කුරියත් එහෙම හම සුවාල් උෆෙදේ කම මේ හමස් තුව හුගේ මේ මුද්දතුක අප දුවස් රාජ්‍යයේ ටීම් තා මේ එක්ස්පෝ කහරක ඇතර මොන්දානේ තෝ දෙ මේ ખાસ දුවස්ත ෆියව දෙන් කො කහල් කන්තත්තක තෝ මේ ඔන්නානේ මේ එක්ස්පෝගා මේ වර ගෙන හරකැත්තක ඒකේ ගම් තකොන් එබ කොරියක් ගැන්ද දෙන් අර මේ ෆා කොල්ලෙන්ගේ තෝ මේ එක්ස්පෝගේ මේ හමස් තුවග මේ දා හරකැත්තෝග කොම්මේ හෆ්තාය කො ખાસ කොරේ ෆමේ වණේ කොම්මේ වෙස් team maka nispek of the mega tereng about hurenge to me food agriculture livelihood space climate and biodiversity me sustainability me khala ek theme taka bahalan ko me hafta me nani hasa kore for them me theme taka guluwagen ek event ta hama rajyaga pavilion no ekanya no hem pavilion ta ko swara baar event ta ke korea gendana then
mega tereng mega itura armeng networking sessions mi forum taka mi ekikala conference tak korea dan den adi ege itura sagafi ekeki harakat ham korea mes danawali hai mi cultural performance taka demme permanent secretary vidare hen mi rajega fundu dakka denumge goto hunna ekeki harakat tak korea dan den armen fa kollang mi केम वो इन्वेस्ट एक्सपो के तेरे गए भाई मैंने 2 सप्ताह तक रेस्टोरेंट कैफे मीगे थोड़ा राज्य के ऑफर दोन था मी होना तजुर्बा कोल्लो मुझे वारा बड़ फुर्सत कम का वैसे मी एक्सपो है बावे गेंदे think faakura va fam mi getere ga miharu sama wargira husherun takelli biadi hama mi expo ya mihar bayin hama takete fonu wi fa ka mi getere ga mi menni kon kahala takeche to adi ha me gina mi husherun ta mi aswani kon kahala kanta takutta mi alme mihar fonu wi takete getere ga hama mi kun danwa adhen mi authentic Maldives ka mi vikkamunda mi saman nune items fonu ve getere ga hama kaabo takete mi bavettaka adi කාබෝ තකච්චේ දෙන්න විය සමයේ දුනියගේ ෆෙම්වර වාකේකි ලේබල් කුරවි පැක් කුරවි එකතන් තයාර් කුරේ ෆෝරි බයික් කාලා දිවෙහි උෆෙද්දුන්ත ඒගේ ඉතුරුන් හැම මේ හැන්ඩික්‍රාෆ්ට්ස් මත අදිව සම වර හිග්ගාම් රීති මේ කුදි මේ ඩිසයිනර් මේ බාවෙත්ත වෙස් දිවෙහි උෆෙද්දුන් තෙරෙන් උෆද්දා ෆෙබ්‍රුවරි එම ඒ හුරිහාය චෙක් හිමනේ ගොත මෙ දෙන්න විසාලිස් ෆරාතු බෑවරි වනේ ඉංගත එයිම faakura ve faturir kam ge turang hama dandoeri kamuge dandoeri kama golong horiye ke kantata kave samme expo ga me samakan difa wa kama difa farat ka sparum ge fursat ekkama akabato mangin kote ka dandoeri kamuge me ta era ga me expo ga pavel kurven kantata ke dandoeri kamuge daira ga den me on kun danwade hemme trade fair enno ngata hemme dandoeri kamuge daira ge chi ekota gengos ken wikkene me platform enno meki ekama ko uzus faha kore vihen expo ge mi hamasterega mi hum mi organizers mi rawa famiyoti eki area taka focus ko gen mi harakat taka genda me gota food and agriculture week ve se bobe e hafta ga muli expo ge yang annane e sector ge eki gaum takum sanane sector ge farat ngato ehem vima e hafta ya ki den me on khande sida kon hafta ya kame hamasterega annane hafta terega rajyega ves me e daira ge farat takum expo e ziyara kurumaki astuga ideal kame ai warabulu networking opportunity enge ufedigen dani den haigatu me world expo ta hoge beenama ki vesei me f platform එක හුරිහා ගව දුනියගේ හුරිහා එම්මෙන් එතනක මේ කෙනෙවුන් අස්තු හුරිහා ගවම expo එක ziyara kurima ei kuru goten ei muli duniya ziyara kuno ei den anen balar visnuma ki astu expo haigatu ga expo me wanna me ebe from me vikkawa season pass ay kon eba vikkawa den ham ane passport එක හදෙන් ජිම්ස් දැන් ඒගේ විශ්නුම කි හයිගතු නෝනිය ඒගේ රෂනල් කි එක්ස්පෝ එක කොම්ම පැවිදිනක දෙවුනි මේ දැන් ඒ ගවමක දෙවුනි යන්නේ එහෙම බයි මිහුසුවේ නිය ගොත බෙසෙති වේනොන් කුරාන දැන් හැම ඒ වාහකය ගුලිගෙන් මි රාජ්‍යයෙන් එක්ස්පෝ එක වඩන්නුම බේන ෆ්ලෝ අෆරත් ඩුබායි මාරු කාර්යගේ මෙති එමිරේට්ස් මේ හයි කාර්යක ෆ්ලයිට් හෆ්තායක මේ ඩුබායි දෙ දායරු ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚುಟ್ಟಿ ಅವಸರ ದಿಮಾವೆ ದೆತ್ತೋ ಹೆವಿಮ ಮಿ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ವಡಾನು ಬೇನು ಫ್ಲೋ ಅಫರಾತ ಕವೆಸ್ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳಿ ಫೋತಿ ದೆನ್ ಹಮ ವರ ಮಿ ರೀಸನಬಲ್ ಮಿ ಅಗುತಕೆ ಗ ಎ ಫ್ರಮ್ ಗ ಟಿಕೆಟ್ ತಕಾಚಿ ಹಮ ಜಸ್ಸಾಫರಿ ದೆನ್ ಮೇಯಾ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಹಾಲತ ಗುಳಿಗೆಂ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ವನ ಸ್ಕೋರ ಅಫರಾತು ಹೈಗತುಗ ಬೇನು ವೆ ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಿಹಾ ಗಿನ ಫರಾತ ಕು ದಾ ಎಹಿಮ ಎಮಿ ಹುಂ ಮಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಹಾಲತ ಗುಳಿಗೆಂ mi nenge vi hama waran undago ekamu nimme vi decision ei mi kiyawa kudinna expo e wanna ka ticket bes naga kan ne vi ma eves waran fursat ka mon dekeni hama divehi mi eki be from dubai ziyara kura bayro mi komme wadan wan je tanen hay ka expo ek de hasako rajyege pavidena ziyara kodde maki hama on menge warabun edu warabun tawat राज्य पाला मेना फतुर कम के दायरा कि हम राज्य सोद एमे बोडंग हिस्सा कुरा दायरा दें मेना राज्य बालाला कम फतुर कम के आ कंत तवस मिहार मेननी उफद हमें कने रिसोर्ट विया फारी नो मी दायरा के हम मी एक्सपो के तेरे खुदी विया फारी तंग इश्तिहार कुरमट का की हावर का मसके कुरा फांत एक्सपो के तेरे का और मैं खुदी विया फारी वकी हास कंत तक नुकुरा इंगता
एक्सपो यकी हम निकाला ग्लोबल प्लेटफॉर्म वीम राज्य कोम्मे व्यापारी वेस्कोसा मी व्यापारी कुन निम्माणी एक्सपो प्लेटफॉर्म व्यापारी नफाइन होदेन तो होदेन कमंग एफराता कुन निम्मो कम बन्या और मैं हम मी तोरता हुलवाला इंगा तो मी कोम्मे व्यापारी कोम्मे इंडिविजुअल बस राज्य एक्सपो का बैरी वन बेन फ्लो कोम्मे फराता कुम्मे साउंड में ना हम गुरु बैग कुरिया बढ़ाने में इंगा think ami expo korea dairu ka hamage amas me site ka korea genda kantatan emme exciting kantatake ge gotu kahage gotu kame gendane rajye ke fa kurave fama rajye we have spoda tajriba kurave gotakama me pavilion tayyar kurave gendane kumasarka kiyal de vidane to konka lahasa kantatake ka hasako rajye ke me kudrati reeti kanta kalmata ka me kina to expo me faruma kurave gendani pavilion me Rajya Pavilion Farmako for me and any sustainability me theme Golua Hamara me Rajya Marine Life Fenna Kala Gotaka then me get Iturang Armenge me Ekikahala Tari he Tarika Etsi me on a Dakala Mataka display ga Hunana Pahatafa then Etching Hama QR code kon scan call lagging ebe furna ya behe ituru malumat fenna kala armege website wada fenna kala gotaka kiyaleve kala gotaka me hunnane sema waragina be furna kala me rajyege waragina malumat hissa korave kala gotaka farma kofu menen den mege itura ekikala amella ufaddon tan ufaddawa faratakun echi vikkuma bes libiganda wara bod platform me expo yake ema be fulunge ufaddunta vikka expo ya ziyare kurava farataka feni me mithi market kurumal libe wara bod fursatakam ga me armenge pavilion me nani bara bod platform ka wefa program kandel fa wagte samati ko batani magge gotan fa kolombe no makam kite reference धन्यवाद දැන් මේ platform expo විහි සකි ව්‍යාපාරිතකම හැම වරණවල ෆුර්සත් එක එංගත මේගේ මේ රංගල බේනෝ හිප්පෙවම හැමවුන් මේ විතමස් කරන් හුරියා වරතකම් බස් දැන් දුබාය වඩන්නවා බේෆ්ල වෙජ්ජියා පැවි මේ expo ziara කරව රාජ්‍යක පැවි දෙන වඩන් දෙම මකි හැමවුන් මේ වරපොඩ එදම වරපොඩ මේ armenge magan maqsadaki me expo ga we have a podaka raje ga hori investment ke fursat kiya denu de me ge thora me raje tourism destination ege gotu ga promote koro ema me maqsad ki armene ki kitamme kuda jazira gaon me kam ga ve names nuata nisbatu mi hum madu gaon me kam ga ve names wara musande wara fahi fursat ken hori gaon me kan expo ya me ziara korava duniya ge ke befurna kankolta ge befurna hama angal deno ema me expo me veganda ne kalwara bod fursat kam garmen ali biganda te befurna wasara bod shukriya ge talmenge program amada hama hissa kollu muhim makko Rajya के में प्रोग्राम में हम हमें हास कुरे राज्य गीत सदा गुले बता खास को राज्य आमी पैर मा हम जेफवा एक्सपो 2020 या गुले मालूमात के से मटकाती एक तो एक्सपो वामन दाता यारी तक आदि हम एक्सपो का राज्य के फरात मिहिमिन गेंदाने कांत तक कुले मालूमात के सिमा उम्मीद करा हम कमा कुले मुहिम मालूमात के अन्य राज्य में प्रोग्राम में दूर को हिस्सा कुरे विच कमा प्रोग्राम बेलविते हम फरात का शुक्र तनवा वर 5 वक्त को कने दे अस्सलाम वालेकुम